फीफा का फाइनल चल रहा है एंड व्हाट द फीफा का फाइनल चल रहा है एंड आई एम गेटिंग फकिंग हिकअप। अभी हाफ टाइम चल रहा है इसका। ओके, लेट्स सी इफ दिस वायरल हिकअप थिंग वर्क्स। Go dee dee dee. Do do do. Ka ka ka. Ka ka ka. Nee nee nee. Nee nee nee. See if that works. डी काका का नी नी नी। भाई कुछ नहीं हुआ यार। ओके, मैं लेके आता हूँ। ओके, डी 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 काका का नी नी नी। डी 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 काका का डी 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 काका का नी नी नी। डी 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 काका का नी नी नी। BST సొల్యూషన్ వాటర్ కూడా లేవు, తెచ్చుకోవాలి బాయ్.